नमस्कार दोस्तों, गंगापुत्र देवव्रतरु महामहिम भीष्म पूर्व वीडियो रे आंबे जानी किपरि कुरु सम्राट शांतनुकर देवी गंगा सह मिलन होइथिला एवं देवी गंगा गर्भरु महामहिम भीष्म एक नवजात शिशु रूप में जन्मग्रहण करथिले। तांकर नाम थिला देवव्रत। जदि आपण माने এই ভিডিও দেখি নাহাंती ताले ऊपर आई बटन रे क्लिक करी এই ভিডিওটি को देखि परिबे। किंतु आज এই ভিডিও रे आमे विस्तार सहित संक्षेप रे जानिबा किपरि देवव्रतकर नाम महामहिम भीष्म होइथिला, कोन पई पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्यर व्रत पालन करिथिले। संपूर्ण गाथाटी को जानिया पई वीडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि चैनल को नुआ आसीथंती किंबा ए पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले बे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। देवी गंगा देवव्रत को तांको पिता शांतनु पाखरे छाड़ी जिबा परे राजा शांतनु देवव्रत सह तांको राज्य हस्तिनापुर रे शांतिपूर्ण जीवन अतिबाहित करथिले। राजा शांतनु शिकार करिया को अति भल पाउथिले, तेणु से शिकार करिबा निमंते दिने जमुना नदी कूल रे वास करथिले। सेठारे तांकर नजर जणे अत्यंत सुंदर नारी उपरे पड़िथिला, जहार नाम थिला सत्यवती। जमुना नदी कूल रे किछि धीवर वास करुथिले। सेमाने नदी रे नाव चलाइबा सह नदीरु माछ धरी निजर जीविका अतिबाहित करुथिले। समस्त धीवर मानकर मुखियार नाम थिला दासा। दासा जणे अत्यंत सुंदर और सुशील कन्याकर पालन पोषण करुथिले। मात्र सेही कन्याक शरीररु माछर गंध आसुथिबा हेतु तांकर नाम थिला मत्स्यगंधी। मत्स्यगंधी जमुना नदी उपरे नाव चलाई लोकमानकु नदी पार कराउथिले। दिने ऋषि पराशर जमुना नदी कूल आसी पहुंची। ऋषि पराशर को नदी पार होबार थिला। ऋषि पराशर नारे बसी नदी पार होबा समय मत्स्यगंधीर रूप में मोहित हो जाइथिले एवं मत्स्यगंधी मध्य ऋषि प्रति आकर्षित हो जाइथिले। मत्स्यगंधी मने मने भाविथिले ऋषि सह संबंध देई से अनेक किछि हासिल करि परिबे। एहापर ऋषि पराशर एवं मत्स्यगंधी जमुना नदीर एक द्वीप में बास करथिले एवं दुहीक मध्य संबंध स्थापित होइथिला। फलस्वरूप मत्स्यगंधी एक पुत्र संतान को जन्म देइथिले। एक द्वीप में जन्म होइथिबा हेतु पुत्र संतानटीर नाम थिला द्वीपायन। शिशुटीर रंग कला थिला एवं ताकू कृष्ण मध्य कुहा जाउथिला। परे एही शिशुपुत्रटी समग्र आर्यावर्त रे वेदव्यास नाम प्रसिद्ध होइथिले, जे कि स्वयं वेदर संकलन करथिले और महाभारत उल्लेख करथिले। वेदव्यासक विषय रे अति शीघ्र एक वीडियो आपण मानकु देखिबाकु मिलिबो। किछि दिन परे ऋषि पराशर तांकर पुत्र को नै चली जाइथिले। मात्र जीवा पूर्वरु मत्स्यगंधी को एक वरदान प्रदान करथिले कि तुम शरीर रु मत्स्यर गंध संपूर्ण रूपे चली जिवो एवं एक एमिति सुगंध उत्पन्न हेबो जाहाकु केबे केही अनुभव करि नथिबे। मत्स्यगंधी तो अत्यंत सुंदर एवं सुशील कन्या थिले। मात्र ऋषिंकर वरदान हेतु तांको शरीर एक दिव्य गंध उत्पन्न होइथिला, जहा समस्त को तांको आडकु आकर्षित करुथिला। एही अद्भुत मनमोहक सुगंध हेतु तांकर नाम मत्स्यगंधीरु सत्यवती होइथिला। ये सही सत्यवती थिले जहां ऊपर राजा शांतनुकर नजर पड़िथिला। राजा शांतनु सत्यवती रूप में अत्यंत मोहित हो जाइथिले एवं से शिक्षार त्याग करी सत्यवती को तांकर परिचय मागिथिले। सत्यवती ठारू तांकर परिचय पाइबा परे राजा शांतनु धीवर दासंक पाखकु जाइथिले सत्यवती हाथ मागिबा पई। राजा शांतनु को मुखरु विवाह प्रस्ताव सुनी दासंकु राजांक सम्मुख रे एक शर्त रखिबार सुजोग मिलिथिला। दास कहिथिले, राजन मु मोर पुत्री को आपनको विवाह तो निश्चय कराबी, मात्र गोटे शर्त रे। जदि आपण मो पुत्रीर संतान को हस्तिनापुर सिंहासन रे बसाइबे ओ ताको उत्तराधिकारी करिवे, ताहाले मु निश्चय मोर पुत्री को आपनको विवाह कराइबी। एहा परे राजा शांतनु कहिथिले, एहा कदाचित संभव नुहे, कारण मु मोर पुत्र देवव्रत को राज्य समर्पी देइछि एवं से कुरुवंश उपर राजत्व करिवार श्रेष्ठ शासक हेबो। किंतु धीवर जनक तांको शर्त रे अटल थिले। एहा परे राजा शांतनु मन दुखरे हस्तिनापुर फेरी आसीथिले। से सत्यवती को तांको मनरु बाहर करि पारु नथिले। तांकर सुगंध राजा को तांको आडकु अति आकर्षित करि देउथिला। राजा शांतनु निजर मनर कथा काहा आगे प्रकाश न करी अत्यंत दुख एवं शोकर सहित महल रे बसी रहउथिले। ए सब दृश्य देवव्रत देखि तांको पिता को प्रश्न करिथिले, पिताश्री राज्य तो सब किछि कुशल अछि, मात्र आपण एमति निराश काहेकि? किंतु शांतनु को मुखरु देवव्रत को कोनोसी उत्तर मिली नथिला। एहा परे पुत्र देवव्रत शांतनुकर सारथी पाखकु जाइथिले, जे कि राजा शांतनु को रथरे बसाई शिकार करिबाकु नै जाइथिले। देवव्रत सारथी को पचारिथिले कि मोर पिताश्री शिकाररु फेरिबा परे संपूर्ण मौन रहउछन्ती एवं दुखित रहउछन्ती, एहार कारण कोन? उत्तर रे सारथी कहिथिले, कारण तो मते संपूर्ण अस्पष्ट, मात्र मु केवल एतिकी जानिछि महाराज अति प्रसन्न मनरे जणे धीवरंक कुटीरकु जाइथिले। सेठारे किछि समय रहिबा परे महाराज अति दुख मनरे फेरी आसिले। एहा ठारू आउ किछि मते जणा नाही।
ଏହାପରେ ପିତୃଭକ୍ତ ଦେବବ୍ରତ ସେହି ଧୀବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଧୀବରଙ୍କ ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଦେବବ୍ରତ କହିଥିଲେ, ଏହା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ହସ୍ତିନାପୁରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଧୀବର କହିଥିଲେ, ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ଏବେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ତୁମର ମନରେ ଏବେ କୌଣସି ଲୋଭ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତୁମେ ବିବାହ କରିବ ତୁମର ମଧ୍ୟ ରାଜଗାଦି ସମ୍ଭାଳିବାର ଅବଶ୍ୟ ମନ ବଳିବ। ଏହାପରେ ଦେବବ୍ରତ ଧୀବର ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ କି ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଧୀବର ଜଣକ ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ରାଜକୁମାର, କେବଳ ବିବାହ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ନ କରି ନିଜର ରାଜଗାଦି ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ ହସ୍ତିନାପୁରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାର ଦେବବ୍ରତ ତାଙ୍କର ଚରମ ପାଦ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ନପୁଂସକ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ତାନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏବେ ମୁଁ ନପୁଂସକ ହୋଇସାରିଛି। ନା ଏବେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେବେ ନା ସେମାନେ କେବେ ହସ୍ତିନାପୁରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ। ଯଦି କେହି ହସ୍ତିନାପୁରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଏ ତ କେବଳ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହାପରେ ଧୀବର ଜଣକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସହ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ପିତା ଶାନ୍ତନୁକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏ ସଂସାରରେ ତୁମ ଭଳି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର କେହି ବି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ଏହା କେବେ ନା କେହି କରିଥିଲେ ନା ଆଗକୁ କେବେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଦେବବ୍ରତରୁ ମୁଁ ଭୀଷ୍ମ ରଖୁଛି ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ଏହି ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେବବ୍ରତରୁ ମହାମହିମ ଭୀଷ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମହିମ ଭୀଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଦେବବ୍ରତରୁ ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରିଚିତମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ନୂତନ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ନଲେଜ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।